Meron po ba silang sinabi? They brought this out. It's not only for the Filipino communities or Filipino citizens. It's the whole world. Imagine the exposure of the reality. Ito si Mong Kikila. Kikila Mong Kikila. Political, klaro na kaayo, klaro na kaayo. Biden ka, ikaw naman. Nabudol ni ma'am. Pero hindi mo naman maano ito kung we don't love our president, former president, we won't be coming now. We came from all over the world. We don't live here. Wala rin binayaran at our expense, our effort and money because of our love for our... We have time owing from our work. Yeah, just to be here. So it shows how much we love our former president. It's really a joy that he is really good. Yeah. He is with the support of all Filipinos, I think. Dili lang ni There was no comment. No comment. Yeah. Comment Yeah, from that's our true. heart, and we can see from Luzon, Visayas, Mindanao, the widening project and everything. Oh my God, you can see all the projects. Kahit hindi pa siya naging presidente, mayor pa lang siya ng Davao City. Yeah. Ang laki ng pagbabago, peace and order. Siya Ang lang- mga tao sa Davao City, alam mo, mga ordinance ng We ni follow the Mayor, rule. former president, talaga follow. ang mga taga Davao City nag-follow talaga yan. Masyadong disiplinado ang mga taga Davao. You know where Kaya mahal na mahal namin si former discipline is president. the most important. Yeah. When we're in our college days, we need to follow, we need to go to the Yung no anti-jaywalking, jaywalking. no jaywalking. Record na ninyo yan. I-post ninyo sa social media. Jaywalking. Para po mag-have social Disiplina lang ang kasagan again sa kanya dili ka Kami naka-witness with me since na nag-college ko. College na. 1985. First na paning Mayor Duterte. First time niya. Pila kung San Pedro College, Believe makita me ko tanan sa buwan. Sa pagkamaayo sa iyahang kuan kasing-kasing. tinuod jud. Gusto lang niya discipline. Ay, Lord. Happy na Sunday day. God's willing jud niya. What's the plan on the birthday? Birthday. Are we going to have in the park daw? Oh, isa. Discipline lang jud ang kailangan sa Pilipinas. Disiplina. Mawag jud na. Ang hindi man jud mag-follow ang discipline jud. Saya na kanan no. Saya disiplina kung madisiplina tanan in order gid tanan ang kinabuhi. Pero kung anong, bakit nagawa ng taga Davao City? No, to follow the rules. Oo. Diba? Nasa mindset yan ng bawat tao, bawat Pilipino. Imagine nimo ang tuwan Oo. Boracay kinsa nagpalimpyo ana ang Manila Bay. How many years sa unan It's, it's not 1991 fair sa na tumig ginawa Manila nila. mag-review Hindi para sa makatao. examination. Itom kayo ang dagat layo pa lang makita nimo program jung sa niya. Ilimpyuhan jud niya tanan. Community sa Malta nagpangga po nila reali kami. Malta layo man din eh. Hours ang train. Ayun, nagbus tayo mi nagbus mi para sa 3 hours gapo. Dagat mi din ang gapo. So di ba nagkuan mi din. Balik mi sa Mikaw. Support ka sa tayo ko. Ang mga Sila ma'am taga-UK po din sila. Kahapon pa rin ako. Talang t-shirt na tayo. T-shirt na mo Duterte. tayo mga United States. Travel from London. Yeah, same. Yeah. Oo. Baka nandun ka din nung nasa Maisog, nung wala ka doon. Ma'am, welfare check lang po. Kamusta po kayo ngayon, ma'am? Sa Maro Arts nung sila nag-social. Are you what? You flew from the US? From the Philippines? Are you live here? You
You work here also. Asa masiki? Ikaw naman nakalitan. Oo, sila hindi ang sugat. Mapapicture daw sila ma. Picture ko na. Taga Davao po ni. Mao ba? Salamat ah. Oo. Tama li. Sige, may shaggy. Thank you. Mananilit, pa-picture daw sila ma'am. Yung shaggy. Pa-picture daw sila. Davao, yung kinilap po yun. Nagparking man po Nandun ka. din.